Bangini plant was has been even cleared by the Supreme Court. Within 3 months' time, all this process will be ready. तो आता म्हणटा न्हू 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा तेका हांव हे संपूर्ण हो टर्म करून तेणी कापासा जाल्यार दाखोवचो. बायगिनी वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाच्या मुद्द्यावयल्यान मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि आमदार राजेश फळदेसाय एकामेकाच्या विरोधान. वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा संबंधान जाल्ले बसके उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी फ्रेश टेंडर 3 म्हयन्यां भितर फ्लोट जातलो अशें सांगलें. मजगती हाचो विरोध करत कुंभारसुवेचे आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटात, हिम्मत आसा जाल्यार मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी हो वेस्ट मॅनेजमेंटाचो प्रोजेक्ट बायगिनी हाडून दाखोवचो. माझो ह्या प्रोजेक्टाक विरोध आसतलो, मागीर कितें आसा तें हांव दाखयता. ही माझी तांकां चॅलेंज आसा अशी ठाम घोशणा आमदार राजेश हांणी केल्या. ह्या घटनेक लागून परत एकदा सत्ताधारी पक्षातल्या मंत्री आणि आमदारां मदीं वादाची काडी पेटिल्ल्याचें लोक उलयतात. मजगती ह्या घटनेबाबत मुखेलमंत्र्यांक मिडियान प्रश्न केल्यार तांणी हाचेर कांयच जाप दिली ना. I think 1st February is the day. I think the last day of this year, the tender process. So all issue has been solved regarding the Bangini? The opposition group local. See, there is no question of where, as far as the opposition is concerned. Bangini plant has been even cleared by the Supreme Court. So all the all the process has already been followed as far as the plant is concerned. Now there was some delay as far as the tendering process. Last tender, I think it was some 3 years back. So that is the reason, since as far as the rates and all has escalated, that's the reason the fresh tender will be done. Local MLA असा तो मातसो See, this is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something like that. This will be beneficial for full Tiswadi area itself. Retender जातलो and by within 3 months time all this process will be ready. See, let us not create simply a problem when there is no problem at all. This issue basically has been dealt by all the courts. Okay, so and I'm saying telling you this will basically be beneficial for all throughout Tiswadi. But where the heritage structure is there, Okay, all these things has been taken care of. No, there is the reason. No, there is the reason I'm saying all these things has been taken care of. They have all these complainants basically has gone to the courts. Courts have basically decided there is certain norms which has got to be adopted. All those things will be taken care of. Public hearing जातले बाबूश, public hearing जावन ना public hearing जावन सगळे process चालू झालेलो आहा. So this is only as far as the tendering process is concerned. That is the thing which is pending. Tender, it will be, see, I think it should take at least 2 years basically for the completion of the plant. But this, I think before August actually the work should start. what will be the cost of the project now? Accelerated rates after the Now that accelerated rate they will take up. So we have still prepared the estimate. I think estimate must be already prepared. It is only as far as the fresh tender to be issued. What is the status of Sansoda? Sansoda, there is no issue as far as Sansoda is concerned. But if the smell येता लोकांक त्रास जाता. तुम्ही गेलो पयलें पळय न्हू. You just see it. I think you can go sit down there, have food also there, and not even a fly will come. आता प्रॉब्लेम ना म्हणता तुम्ही कायच कर. No, you just check for yourself. Then you have to spend. New plant. No, then only this plant which are one is there. One will be in Nuve, as far as this thing is concerned. Where is that? Verna plant. That plant will come up. For biomedical waste, there will be. Biomedical waste, there is already a plant. So any new one? No. बाबू डेब्रिसा खातीर कितें हाडपाचें Every that also that plant कितें जालें, there was one issue there. गेले फाटी ते बिचोली मध्ये. So now they are trying to shift it in somewhere in 2A or something. Now see, the moment I say something, then I don't back again all the activists and all coming to. तो पळय कशें आसता, आयज तो CMA कडेन वचून तेणी हो स्टेटमेंट केला. काल माझी CMA कडेन मिटींग आसलेले, काल हांवूय CMA कडेन बसलेलो. परत हांव CMA कडेन आयजूय जाल्यार आयजूय वयतलो. तो बाबूश हो लास्ट कितली वर्सांच जाली आतां आपूण थंय ट्रिटमेंट गार्बेज ट्रिटमेंट हाडटलो म्हणटा, पण तें केन्नाच सक्सेस जावचें ना. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान आतां जेन्ना हांवें हे सगळे बाबूशाचो हांवें जे इंटरव्यू पळयला, म्हणजे जे बाबूश उलयतना पळयला, म्हाजें ताका इतलें विचारप, आमी हो गार्बेज ट्रिटमेंट आमी मुख्यमंत्र्या कडेन बसून हो स्क्रॅप केल्लो आसा.
परत जान परत म्हणून आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांची भावना तेणी परत दुखोवप न्हू. ताका जर इतलेच गार्बेज ट्रिटमेंटाचे जर पडलेलें आसा जाल्यार तेणी IT जागो आसा दोनापाल थंय हाडून घालचो. तो आमच्या पेक्षा व्हडलो जागो आसा. अदरवायज तेजे फार्म आसा तालिगांव, तेजे फाटल्यान आख्खें शेत तेणीच घेतलेलें थंय घालचो. म्हाज्या मतदारसंघान बाबूश न्हू, बाबूशाचो आनी व्हडलो जरी कोण येयलो जाल्यार मी थंय गार्बेज ट्रिटमेंट हाडपाक दिवचें ना. कारण जें आमच्या लोकांक नाका. आमची येदी व्हडली चर्च आसा थंय, आमच्या चर्चीक लागून दिसाक 20,000 लोक येता. पयरूच एक्सपोजिशन काबार जाला. असली जर ही घाण हाडून जर थंय जर घातली, हे केन्ना घालप जेन्ना लोकवस्ती नासलेले. आयज थंय 7-8 हजार लोक थंय रावता. ज्या जाग्यार तो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट म्हणटा पळय बांयगिणी, ते कंपाऊंड टू कंपाऊंड बिल्डिंग मागीर ती परमिशन कशी दिली तर पयलीं जेन्ना गार्बेज ट्रिटमेंट तो कोण पयलीं आमदार जालो कोणी दिलें तें म्हाका पडलें ना. हांव इतलेंच बाबूशाक सांगूंक सोदतां, परत आमच्या लोकांची भावना दुखयनाका. आनी हो तुजो प्लॅन जो पळय आसा, जो तूं सगळें हाडून आमच्या माथ्यार थापूंक, आमच्या मतदारसंघाच्या माथ्यार थापूंक पळयता पळय, तो केन्ना सक्सेस जावचो ना. तोंड धापून उगी रावपाचो, नाल्यार तोंड धापीत आमचें ना म्हणजे कितें म्हणटा तें नाक दामलें की तोंड मागीर ओपन जातलें. म्हणून बरे भशेन आमच्या मतदारसंघाच्या वाटेक येवपाचो ना. अदरवायज मागीर फुडलें कितें आहा तें मागीर हांव फुडले जे दीस वयतले ताका हांव इतलो टायम देता. तो आतां म्हणटा न्हू 3 म्हयन्यान जाता म्हणटा, ताका हांव हें संपूर्ण हो टर्म करून तेणी कापासतात आसल्यार दाखोवचो. ही म्हाजी ताका चॅलेंज आसता. जातलो बायगिणी प्रोजेक्ट चॅलेंज केले सर. चॅलेंज केलं कापसतात बी म्हटलं. कापसतात म्हटलं सर बायगिणी प्रोजेक्ट जातलो सर